Đây. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Bhavehi buddhanusate bhavanana manuttaram iman sate bhavedvana purisasi manasam. Please practice develop Buddhanusati meditation, which is said among the all meditation, the best meditation, and surpass meditation. After having developed this Buddhanusati mindfulness, or may all your goal wish may be fulfilled. Ya, jadi tadi bahasa Pali itu ya, tadi yang diucapkan oleh Saidao itu kata-kata dari Buddha ya. Yang terjemahnya adalah latihlah dan kembangkanlah meditasi Buddha Nusati, perenungan terhadap kualitas Buddha yang merupakan meditasi yang terbaik, tertinggi, dan tiada bandingnya di antara 40 objek meditasi. Ya. Jadi setelah mengembangkan meditasi Buddha Nusati ini, semoga semua harapan Anda yang baik akan terpenuhi. So according to this Pali, Buddhanusati meditation is the best meditation. And also Anapana meditation is every Buddha used to attain enlightenment. Ya, jadi menurut bahasa Pali tadi ya, itu Buddha Nusati adalah meditasi yang terbaik, yang tertinggi gitu. Dan Anapanasati, perhatian terhadap napas ini, itu digunakan oleh semua Buddha untuk mencapai penerangan sempurna. And also Nita Bhavana is easy to get concentration. Dan meta bhawana, meditasi meta ini mudah untuk mendapatkan konsentrasi kalau dilatih. Asubha Bhavana made removing all your attachment. Melatih asubha bhawana bisa menghilangkan kemelekatan. So if you attachment your body or other body, please try Asubha Bhavana quickly. Jadi kalau Anda melekat kepada diri Anda, tubuh Anda sendiri ataupun tubuh orang lain, Anda harus cepat-cepat latih asubha bhawana. Mananusati meditation is produced to get the Samvega Dhamma urgency to meditate. Melatih Marananusati, perenungan terhadap kematian, ini bisa menghasilkan samvega. Samvega ini adalah keterdesakan batin atau dhamma urgensi. So today, you are now enjoying all good meditation now. Ya, jadi sekarang hari ini Anda sudah menikmati semua meditasi yang luar biasa ini ya. And also four element meditation can bring to you to the Nibbana. Four element meditation. Dan meditasi 4 unsur ini kalau sukses dilatih ini bisa membawa Anda ke nibbana. Every yogi without practicing four element meditation, previous life or this life cannot attain Nibbana. Jadi meditator manapun ya, kalau tanpa melatih meditasi 4 unsur, apakah di kehidupan lampau ataupun di kehidupan ini, kalau belum pernah ya, nggak mungkin bisa mencapai nibbana. Okay, now you can ask question. Oke, sekarang Anda boleh bertanya. Kalau Anda mau bertanya, silakan. Wandami, Sayadaw, and Bate.
Actually, this is the question left over from yesterday. Yesterday you talk about the Nirodha Samapatti, that someone can stay until 7 days or even more. My question is, for the Magga and Pala, is it the track or the road that everybody should achieve as the final point or the last checkpoint to reach the Nirodha Samapatti? Nirodha Samapatti is only Anagami and Arahant person only can, and this person also have to possess eight attainment. Without getting eight attainment, even Anagami Arahant also cannot enter Nirodha Samapatti. So he need number one to attain Anagami Mega or Rata Mega. Number one. Number two, eight attainments. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, Nirodha Samapatti ini hanya bisa dimasuki ya oleh mereka yang sudah anagami ataupun arahat, dan mereka yang sudah punya 8 pencapaian jana. Mereka sudah punya jana 1 sampai jana 8 ya. Jadi meskipun dia udah seorang arahat ataupun anagami, tapi kalau dia tidak punya 8 jana, dia nggak bisa masuk Nirodha Samapatti. Jadi hanya anagami dan arahat, dan yang kedua dia punya 8 jana, itu yang bisa masuk Nirodha Samapatti. Okay, thank you. Ada yang mau bertanya lagi? Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Saya mau tanya begini. Kata Bante tadi, kalau misalnya tidak melatih 4 unsur, maka tidak bisa mencapai nibbana. Nah, saya juga pernah mendengar bahwa jika kita belum pernah melatih 4 unsur di kehidupan lampau, maka di kehidupan kali ini belum tentu bisa melatih. Jadi harus dimulai seperti itu. Kalau begitu itu tergantung karma kita, bukan? Yang kedua adalah kemarin kan kita bicara jana ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mencapai nibbana tapi tidak dengan jana, itu kan namanya jana kering ya, kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya. Apa bedanya dengan tanpa atau dengan jana? Terima kasih. Tadi bukan tidak ya, tapi belum pernah. Kalau belum pernah melatih di kehidupan lampau gitu ya. So she asked about the 4 element meditation. Someone say that if you haven't practiced the 4 element meditation in your past life, then you cannot successful practice the 4 element meditation in this life. Is that correct or not? No, no correct. Ya, dan tadi yang pernyataan yang pertama, tadi kan pernyataannya kalau kita belum pernah melatih 4 unsur di kehidupan lampau, maka di kehidupan ini pasti nggak berhasil kan? Itu nggak benar kata saya dong. So correct one is previous life already getting vipassana jnana. At least 4 element meditation he already practiced. This life can attain nibbana. This is correct. Jadi pernyataan yang benar adalah kalau di kehidupan lampau sudah punya vipassana jnana, pengetahuan vipassana ya, atau minimal sudah pernah melatih 4 unsur, minimalnya itu ya, sudah pernah melatih 4 unsur di kehidupan lampau, maka ada kemungkinan di kehidupan ini bisa mencapai nibbana. So if you not yet practice 4 element meditation previous life, so this life practice. Jadi oleh karena itu, kalau di kehidupan lampau belum pernah melatih 4 unsur, maka latihlah di kehidupan ini. Gitu. Yeah. Also the second question about the Maggaphala without jhana. What is the difference with jhana and without jhana to attain nibbana?
with jhana and without jhana. Yes. Yeah. So to attain mega jhana is a Western practice. Western. So vipassana jhana is a vipassana wisdom. So vipassana wisdom and your body, you are fine aggregate, you are nama rupa, no? You are nama rupa and Isthana nama rupa. They meet together. At the time, let them appear. Understand my meaning? Wisdom. Wisdom and nama rupa meet together. At the time, let them appear. At the time, they call realize the ultimate realities. No, as really as. So at the time, wisdom is very important to attain mega jhana. So concentration is just support only. Concentration is. Without concentration, also cannot know the Paramattha Dhamma as really as or Paramattha Dhamma. So because its concentration is supporting cause. You know? At the time, jhana concentration also possible. No, without jhana, like the metaphorically upachara samadhi. No, this also possible. So metaphorically meaning is like Buddha Nusri meditation, full element meditation, they cannot get jhana. But they also have such level of concentration. No? This concentration level is we call metaphorically upachara samadhi, sati supachara. No? Sama like the upachara, Riya upachara samadhi. So really we call this a Khanika samadhi. No? So this level is that we need such kind of level. No? At the time it can go the vipassana wisdom. So what is the difference there? Getting jhana and without getting jhana. No? So reach to the mega is the same. Mega jhana is the same like that. No? Can remove the kilesa. No? So some people they like that to practice vipassana after getting jhana. Some people they do like to possess jhana. Thoroughly go to the vipassana by 4 element meditation. No? So both are possible to attain mega jhana. Jadi untuk mencapai maganyana itu adalah pengetahuan jalan. Nah, pengetahuan jalan kan artinya mencapai merealisasi nibbana ya. Jadi untuk merealisasi nibbana itu pertama kita butuh vipassana jnana ya, pengetahuan vipassana. Jadi bagaimana proses tercerahkan? Sebenarnya proses tercerahkan itu adalah di vipassana jnana itu adalah kebijaksanaan vipassana yang kita butuhkan. Karena kalau kita melatih vipassana sebenarnya itu adalah melatih kebijaksanaan kita, melatih kebijaksanaannya. Jadi pada saat kebijaksanaan vipassana bertemu dengan nama rupa, ya ketemu dengan nama rupa, itu maka tercerahkan, enlighten ya. Kalau nama rupa ketemu dengan kebijaksanaan vipassana, ini dua hal ini bertemu maka tercerahkan gitu. Itu yang disebut tercerahkan. Nah, jadi untuk bisa tercerahkan ini juga kita butuh konsentrasi. Jadi konsentrasi itu hanya mendukung aja, penyokong supaya kita bisa tercerahkan gitu, melatih kebijaksanaan maksudnya itu ya, untuk supaya kita bisa melihat Paramattha Dhamma. Ini adalah kebenaran hakiki, kebenaran sejati. Jadi konsentrasi bisa melihat kebenaran sejati, itu fungsi konsentrasi ya. Jadi konsentrasi pun artinya konsentrasi dibutuhkan ya. Jadi ada orang, oleh karena itu ada orang-orang yang mereka itu pengennya itu mencapai nibbana itu atau melatih vipassana itu tanpa jhana. Tapi ada juga yang ingin dengan jhana gitu. Sebenarnya itu proses pada saat mereka mencapai maganya itu, maganyana itu terrealisasi ya, sama fenomena ataupun prosesnya itu sama ya, sama-sama menghilangkan kilesa, kotoran batin terhapuskan ya. Tetapi bedanya ya, kalau mereka minimal itu konsentrasi, kalau untuk bisa melihat melatih vipassana, kata saya itu minimal kita butuh
secara metafora itu butuh upacara samadhi. Ini hanya secara metafora. Maksudnya secara metafora upacara samadhi adalah seperti meditasi Buddha Nusati. Buddha Nusati tidak bisa masuk jhana, tapi maksimal dia metafora itu konsentrasinya setara dengan upacara samadhi atau meditasi 4 unsur. Meditasi 4 unsur ini juga tidak bisa mencapai jhana, tapi maksimalnya itu bisa mencapai setara ya. Konsentrasinya setara dengan upacara samadhi. Sebenarnya namanya itu adalah kanika samadhi ya. Karena dia bukan upacara samadhi, sebutnya kanika samadhi, tapi kekuatannya setara upacara samadhi. Kita butuh konsentrasi yang seperti itu. So samadhi produce light. This light we call the light of wisdom. So if you had your light is more powerful, at the time easily you can see clearly. Sometimes light is not powerful. Sometimes your battery like that. Battery is not so powerful. So always they are reduced, light always reduced. Have to charging again. Charging again. No. So some the battery is very good battery like that. So one time charging at a time, the whole day can use without charging also. So in the same way, if you have jhana concentration, your battery very good. Like that. Sometimes for element meditation, you have to charge it again because battery not so good because not jhana concentration. At that time, you see the past light. At that time, you need more concentration, more light. Because vipassana meditation is have to see the past light aggregate also. At that time, your light are not powerful. At that time, have to develop again for element meditation. This is different like that. Ya, jadi saya mau menjelaskan perbedaannya ya dengan yang punya jhana atau yang nggak punya jhana pada saat melatih vipassana. Jadi samadhi atau konsentrasi itu akan menghasilkan cahaya. Ini yang disebut dengan cahaya kebijaksanaan ya. Jadi semakin kuat cahaya kita, maka kita bisa melihat semakin jelas gitu. Jadi cahaya yang nggak kuat itu dia akan cepat lemah kalau cahayanya kurang kuat ya. Dia akan cepat lemah bagaikan baterai gitu. Baterai itu kalau baterainya nggak bagus, maka cahayanya cepat redup gitu ya. Tapi kalau baterainya bagus, dia hanya perlu dicas sekali, tapi bisa dipakai seharian. Tapi kalau yang cepat redup itu kan setelah redup harus dicas lagi. Nanti dia terang lagi, tapi cepat redup lagi harus dicas lagi, dicas lagi. Jadi seperti itu mereka yang tidak punya jhana. Pada saat mereka melatih Paticcasamuppada, pada saat mau melihat kehidupan masa lampaunya itu ya, pas lagi cahayanya itu meredup, dia harus ngecas dulu gitu, ngecas lagi, baru setelah agak terang baru dia bisa lihat lagi. Nanti ada agak redup dia harus cas lagi gitu. Sedangkan mereka yang punya jhana, konsentrasinya itu jauh lebih kuat dan lebih terang gitu ya. Jadi dia bisa lihat terus gitu. Jadi itu perbedaannya di sana, nggak perlu dicas gitu. Okay, understand right? Yes. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. I would like to ask the question about the vegan or vegetarian. Sorry. Is vegetarian or vegan give the significant in our daily life or our meditation? Something is if it give the significant support or not? Support or not? Support or not? Yeah. So Paul you say always, please say that we not eat the meat, fish, egg, this and that. No need to say the vegan or vegetarian. Because Paul also not eat the meat, not eat the fish, not eat the eggs like that. But sometimes some the kitchen, they also sometimes not care the not
not care the some food. At that time, some ants together with the rice. So at that time, this is not 100% vegetarian. And also in the water, also many the bacteria, many living beings. They also cannot see by eye, but they also die during the cooking time. So at that time, not 100% vegetarian. Also, you say always. So you can say that we not eat the meat, not eat the fish, not eat the eggs. So why also you not eat? So you say you are not eat, they will love to you. They will love so you can get a lot of the support from the dewa. Ya, jadi pertanyaannya tadi ya, apakah dengan vegan atau vegetarian itu ada efek yang signifikan atau ada yang berbeda nggak gitu kan tadi ya? Terus saya pun menjawab, Pak Saidodi selalu mengatakan ya kepada menasihati mereka, kalau mau ngomong itu hanya cukup mengatakan kita itu tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan telur, itu udah cukup. Tidak usah bilang kita vegetarian atau apa, karena kadang misalkan di dapur tuh mungkin tidak bersih, ada semut juga gitu kan di makanan, di nasi atau di lauk gitu loh. Kadang ada semut, nah itu kan berarti tidak 100% vegetarian. Atau misalkan ada di air itu ada bakteri, pada saat dimasak kan bakterinya mati gitu kan. Bakteri itu kan termasuk makhluk hidup juga. Jadi kalau mau disebut vegetarian kan itu kan tidak 100% vegetarian juga ya. Nah, jadi kenapa Pak Saidodi menyarankan supaya tidak makan daging, ikan ataupun telur? Karena dengan demikian tuh biasanya disenangi oleh para dewa gitu. Jadi lebih mudah dapat dukungan, disokong oleh para dewa. Yeah. The one who eat the meat, their smell also, you know, right? Dewa doesn't like such kind of smell. Ya, jadi saya mengatakan bagi mereka yang suka makan daging, bau badannya juga kalian tahu seperti apa kan. Nah, jadi dewa juga tidak suka bau badan seperti itu. Okay. I have another question, Sayadaw, about the jhana. When we attend a jhana, I ever heard that we can terlahir lagi di arupa, seperti itu. Tapi arupa is unlucky place when we are putu jhana but not yet attend the ariyahut. So, is there any, maksudnya kayak cara agar, maksudnya kalau misalnya kita capai jana tapi nggak terlahir di arupa gitu, itu like ketakutan tersendiri gitu karena unlucky place to rebirth. So she said because if we are still putu jana and reborn in arupa is unlucky, right? So how is there any way if we have 8 jana but we still can reborn in the rupa brahma world? Okay. At the time, even though you are possessed the arupa jhana, at the time you emphasize the rupa jhana. At the time, not reach arupa world. At the time you can reach to the first jhana world, second jhana world like that. Bisa. Jadi meskipun Anda sudah bisa mencapai jana ke-8 ya. Jadi Anda hanya perlu memperhatikan jana yang rupa aja 1 sampai 4 bisa. Yeah. Ya, bisa diatur. Such kind of knowledge can get in the Buddha dispensation only. Jadi cara kontrol ini hanya bisa di pada saat ada ajaran Buddha aja. Di luar ajaran Buddha nggak bisa. Because you already reached the higher jhana, so any jhana place you can go. This meaning. Ya, jadi karena Anda sudah mencapai jana yang tertinggi ya, jadi jana di bawah manapun Anda itu sebenarnya bisa mau kemana aja gitu. Yeah. At the time, near that time you are more emphasized there. You are rupa jhana, first jhana, second jhana. Which place do you want to go? At that time you more emphasized. Ya, jadi saya tuh mengatakan nanti menjelang kematian Anda lebih dilatih berulang-ulang tuh yang jana 1, 2, 3 atau 4. Jadi Anda mau ke rupa Brahma yang mana? Tinggal Anda latih aja itu. Because Patisandi object and this jhana object the same at the time.
Jadi karena nantinya objek Patisandi ini adalah kesadaran kelahiran kembali, dan objek jana ini nanti akan sama. Let's say other day. Which play do you like? Mau di mana? Oh, Menurut Sabu Jakarta again. Jakarta again. di Yeah, Jakarta. many people like Jakarta. I don't know why. Yeah. Papajita. Papeja. Do you want Papeja? Mau jadi samana. Yeah. Yeah. Yes, Siwon sih. Satu sih. Before Papeja, you have to stay in the mother womb at least 10 months. This suffering also a lot. In the mother womb, you are like that, like monkey. Ya, jadi kalau Anda terlahir lagi, ya, sebelum Anda bisa jadi samana, Anda harus menderita di rahim ibu 10 bulan ya, seperti monyet tadi seperti ini ya. So now you can see nowadays the young generation lady, Bonita, young generation the Bonita, they may be your mother in future. Jadi saya dah mengatakan kalau Anda mau terlahir lagi jadi manusia, ya Anda perhatikan generasi muda sekarang, anak-anaknya seperti apa, anak-anak mudanya, ibu-ibu itu calon ibu Anda itu. Yeah, what they eat, they drink now. And then you are suffering alone maybe. Yeah. Jadi generasi sekarang meskipun mereka hamil, mungkin mereka minum apa sesuka mereka, makan apa sesuka mereka. Mungkin Anda di dalam kandungan itu menderita, saya tahu. Yeah, some young generation they also drink the wine also. Some the very cool ice also they drink like that. Yeah. Ya, generasi sekarang kan minumnya anggur, minuman dingin gitu. Okay, now you see now your mother, future mother. Ya, sekarang Anda perhatikan calon ibu Anda di masa depan ya. Your future mother, what they are doing now. Ya, Anda lihat tingkah laku mereka seperti apa. Nah, itulah calon ibu Anda nanti. So sugar is after Sotapanna. After Sotapanna is better. After Sotapanna, find now this light at least to get the Sotapanna mega. Ya, jadi saya tahu menasehati ya, untuk lebih pasti ya, sebaiknya di kehidupan ini cobalah untuk bisa mencapai Sotapanna di kehidupan ini supaya lebih pasti untuk kedepannya. Like King Seka, nowadays King Seka already Sotapanna. He also want to be ordained like you, so he will come to the maybe Indonesia. Ya, ya. Jadi saya tahu mengatakan seperti Raja Saka ya, raja para dewa yang sekarang ada di alam Tawatimsa. Dia ini sekarang sudah Sotapanna ya. Nah, dia juga ingin diorden juga seperti Anda ya, ingin jadi samana. Mungkin dia akan turun ke alam manusia, mungkin turun ke Jakarta gitu. Yeah, because in Tawadisa he cannot ordain as bhikkhu. He want to be ordained as bhikkhu. So according to the test, he will come and he will be ordained as bhikkhu and he will be practice meditation. He will take Sagadagami Mega. After that, he will go back Tawadisa again. He become King Saka again. Because 35 million wives are waiting. Jadi karena di alam dewa Tawatimsa itu tidak bisa jadi bhikkhu ya, tidak bisa ditabis jadi bhikkhu. Oleh karena itu, kalau dia mau jadi bhikkhu, dia harus turun ke alam manusia ya. Jadi ini yang tertulis di kitab suci ya. Suatu hari dia akan turun, diorden jadi bhikkhu di alam manusia. Dia akan lanjutkan latihannya. Dari Sotapanna dia akan naik tingkat menjadi Sakadagami. Setelah menjadi Sakadagami, dia akan pulang lagi ke alam Tawatimsa ya. Karena katanya di sana ada dewinya sudah menunggu 25 juta. Dewinya yang menunggu di sana. Yeah. He also attachment his position, the King Saka position. Ya, Raja Saka juga melekat kepada tahtanya ya. After that, he will not come back Jakarta again. He will go up or Dewa place and the Brahma place. Jadi setelah naik lagi ke alam dewa, dia nggak akan turun lagi ke alam manusia.
nggak akan turun lagi ke Jakarta ya. Dia akan naik ke alam dewa yang lebih tinggi atau alam Brahma yang lebih tinggi. So because they find this life to attain Sotapati Mega, as I'm more sure. Jadi oleh karena itu di kehidupan ini, kehidupan sekarang ini, cobalah untuk bisa mencapai Sotapati Maga ya, supaya lebih aman ke depannya. Yeah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Bandami saya tahu, Bante, tolong terjemahin, Bante. Pertanyaannya simpel, Bante. Bagaimana mengetahui kalau misalnya seseorang dalam melatih meditasi dia sudah memasuki konsentrasi jana, Bante? So, how can someone know if he already entered jhana, absorbed? Oh yeah, because jhana factor is important. Have to see that after getting jhana, after MA jhana, see the jhana factors. So during the jhana time also, he knows that hear any sound, no, only see the jhana nimitta only. And then I'm sure he attain jhana. Ya, jadi untuk memastikan masuk jhana apa enggak itu faktor jhana itu sangat penting ya. Jadi setelah kita keluar dari jhana, kita harus merenungkan faktor-faktor jhana yang tadi bagaimana. Ya, jadi juga pada saat selama masuk jhana itu ya, meditator tuh tidak tahu apa-apa, dia bahkan tidak mendengar suara. Dia hanya memperhatikan objek meditasinya aja. So jhana is an exhaustion state. This translates exhaustion. So these are very different with the kama vajara kusala like that. So this is exhaustion power. Some people they feel like that. Exhaustion power. Jadi pada saat masuk jhana ya, terjemahan dari jhana itu adalah tercerap ya, pencerapan, tahap pencerapan ya. Jadi tahap ini itu sangat berbeda dengan kama wacara kusala. Artinya yang hanya di alam manusia dan dewa ini itu berbeda sekali karena ini tingkatnya sudah Brahma punya. Ini adalah tingkatan Brahma. Jadi orang yang masuk jhana itu merasakan perbedaan yang cukup signifikan gitu. Fine, maybe tomorrow. Yeah. To get the exhaustion state. Iya, berusaha mungkin besok bisa tercerap jadi jhana gitu ya. Yeah. So jhana sukha is better than kama sukha. The one who has jhana sukha, exhaustion sukha, he also doesn't want to eat also. He want to meditate, continue like that. Jadi saya sudah mengatakan kebahagiaan jhana itu lebih tinggi daripada kebahagiaan duniawi ya. Jadi oleh karena itu mereka yang sudah menikmati kebahagiaan jhana, kadang mereka nggak pengen makan gitu, inginnya meditasi terus. Yeah. So because the jhana mega after getting always reflect like that. They always reflect. So mega also like that. Sotapan also they know they are already attained Sotapati mega. They are reflection always has. Yeah. Jadi pencapaian jhana dan pencapaian maga ya, maga ini pencapaian jalan ya. Jadi pencapaian maga dan pencapaian jalan ini setelah mereka keluar dari pencerapan itu, mereka selalu merenungkan itu yang tadinya faktor-faktor yang tadi gitu. Jadi mereka selalu tahu, oh tadi saya sudah masuk jhana apa enggak. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau hubungannya dengan ini, Bante, ya misalnya dengan nimitta ya, artinya pada saat dia konsentrasi dalam kan ada cahaya kebijaksanaan ya. Tapi yang tidak diperhatikan terus setelah itu kan makin kuat ya hatinya menyatu dengan dengan nafas baru melihat itu. Nah itu juga salah satu sudah masuk jhana atau bagaimana, Bante? So what about the relation between the light of wisdom and he know that this light of wisdom later will become one with the breath, and that is nimitta, right? After become one with the breath, and after that we have to we see the nimitta, is that jhana or not? So really concentration produce the light of wisdom. So this light of wisdom is not the nimitta yet. No.
So this light appear the all direction, all 10 direction, inside also, outside also. So inside is a Chittija Rupa light, no, Chittija Rupa. Because your mind is can get the samadhi. At that time, this samadhi also associated with the wisdom light. At that time, Chittija Rupa, mind produce Chittija Rupa. No? This Chittija Rupa color also bright. But this Chittija Rupa color cannot come out the body, only inside only. But in Chittija Rupa also has Tejo Dhatu. Every kalapa has a Tejo Dhatu. No? So every kalapa has 8 Paramata Rupa, at least like Patavi, Abo, Tejo, Vaya, Vona, Gandharasa, Oja. No? And then this Tejo Dhatu also produce the Udja Rupa again. This Udja Rupa can be coming out from the body. Udja Rupa generation. Not only inside, outside also they have that light. So two kind of Rupa. One is Chittija Rupa, another is a Udja Rupa. So inside is a Chittija Rupa, Udja Rupa only. Outside is a only Udja Rupa only. No? So this is a different. Okay, this is translate. Jadi saya sudah menjelaskannya. Cahaya kebijaksanaan itu kan diakibatkan oleh konsentrasi. Ya. Jadi cahaya kebijaksanaan ini bisa muncul di mana aja, di 10 arah gitu. 10 arah atas, bawah, belakang bisa. Bahkan di dalam tubuh kita pun bisa muncul cahaya kebijaksanaan itu ya. Jadi cahaya kebijaksanaan ini muncul karena konsentrasi kita, di mana itu berasosiasi dengan kebijaksanaan juga ya. Jadi cahaya kebijaksanaan ini adalah bentuk dari cita jarupa. Jadi ini adalah materi yang dihasilkan oleh pikiran. Ya. Jadi cita jarupa ini di dalam cita jarupa, kelapa rupa ini, di dalamnya ada 8 jenis rupa juga. Ya, ada Patoya, Tejo, Wayo, Wana, Ganda, Rasa, Oja. Ya. Ada 8. Salah satunya kan Tejo Dhatu. Tejo itu adalah api ya. Jadi dari cita jarupa ini, dari Tejo Dhatu ini, dia bisa menghasilkan utuja rupa. Utuja rupa ini adalah materi yang dihasilkan oleh suhu. Jadi di dalam tubuh kita ada 2 jenis rupa. Materi yang dihasilkan oleh pikiran dan materi yang dihasilkan oleh tubuh gitu. Nah, oleh suhu, sorry. Jadi materi yang dihasilkan oleh suhu itu, utuja rupa itu dia bisa keluar dari tubuh gitu. Sedangkan cita jarupa itu tidak bisa keluar dari tubuh. Kita hanya bisa melihat cita jarupa itu di dalam tubuh. Jadi cita jarupa ini bisa berwarna gitu, bisa terang, bisa ada warna juga. Tapi nggak bisa keluar dari tubuh ya. Yang bisa keluar dari tubuh itu adalah utuja rupa, yaitu materi yang dihasilkan oleh suhu api yang tadi ya. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat cahaya kebijaksanaan gitu. So this is called the light of wisdom. But nimitta is depend on the yogi possession appear. So first watching, breathing in, breathing out. No? Breathing in, breathing out. At that time, assistant or the touching point, we know all this breathing in, breathing out. After that, we know that continuously breathing in, breathing out. At that time, light also appear. Because concentration can get right. Light also appear. At that time, under the light, nimitta appear from the breathing in, breathing out. So we are always seeing breathing in, breathing out. At that time, breathing in, breathing out is become according to our perception, some the shape or some color we think like that. Depend on our perception. No? So different people, different perception. At that time, some people they think, oh, breathing in, breathing out is like the ruby. Some people they think like the string like that. Some people they think like move like that. Depend on the individual possession. So under the light can see the nimitta. So this nimitta is come from the breathing in, breathing out. Understand? Ya. Jadi tadi yang penjelasan yang tadi ya, utuja rupa itu yang menjadi cahaya kebijaksanaan ya. Jadi itu yang disebut dengan cahaya kebijaksanaan. Sedangkan nimitta
Nimitta itu terbentuk karena persepsi kita, persepsi pikiran kita ya, batin kita. Jadi dimulai dengan kita memperhatikan napas masuk dan keluar. Dibantu dengan titik sentuh ya. Jadi kita memperhatikan napas masuk keluar di area titik sentuh itu. Jadi dengan lama-lama kita memperhatikan napas masuk keluar ini, lama-lama kita tahu napas masuk keluar ini secara berkelanjutan, berkelangsungan gitu, dengan waktu yang lama gitu ya. Jadi dengan begitu lama-lama konsentrasi kita kan meningkat. Kita punya konsentrasi kan punya cahaya kebijaksanaan akan muncul ya. Nah, jadi cahaya kebijaksanaan muncul di sini, di dalam cahaya kebijaksanaan muncul di dalam cahaya kebijaksanaan itu akan muncul nimitta. Jadi yang disebut nimitta itu adalah persepsi kita terhadap napas. Jadi kalau orang yang sudah konsentrasinya sudah bagus, kadang dia melihat napasnya itu jadi seperti bentuknya seperti ruby. Ada orang yang melihat napas saya seperti benang gitu, maju naik turun. Ada yang seperti jaring laba-laba dan sebagainya. Itu tergantung dari persepsi individu masing-masing berbeda-beda gitu. Nah, itu yang disebut dengan nimitta ya. Karena dia dalam napas kita yang berubah gitu. Di dalam cahaya kebijaksanaan. Itu adalah nimitta. Yeah, most yogi, this nimitta, breathing out become like the smoky color, after that like cotton wool, like cloudy color, like that. After that, this cloudy color, very bright like that. So, for some people are yellow color, red color also be like that. So different people, different nimitta. So because this nimitta is stable, at that time, this nimitta also we call breathing out. Because this nimitta is come from the breathing out. At that no need to find sometime breathing out. Just pay attention only nimitta only. At that time can get jhana. Ya, jadi saya mengatakan untuk sebagian orang ya, nimittanya itu juga bisa seperti asap gitu ya, seperti asap atau ada yang seperti kapas gitu, atau yang seperti awan gitu. Lama-lama dia bisa makin memutih, atau yang warna macam-macam juga, ada yang warna oranye, warna biru dan sebagainya ya. Jadi tergantung persepsi orang-orang gitu. Jadi nanti kalau konsentrasi semakin bagus, nimitta ini kan akan semakin terang gitu ya. Jadi pada saat dia semakin terang itu, kita tidak perlu lagi memperhatikan napas gitu. Kita hanya tahu nimitta aja gitu kan. Pada saat batin kita hanya melihat nimitta ini, kita tidak perlu mencari napas. Karena sebenarnya nimitta ini terbentuk dari napas. Jadi nimitta dan napas itu adalah sama. Karena dia terbentuk dari napas. Jadi kalau batin hanya melihat nimitta ini dengan waktu yang lama, nanti bisa terserap masuk jhana. Without nimitta, is it possible attain jhana? Not possible. Not possible. Yeah, so we have to find nimitta first. Have to see nimitta first. Yeah. So breathing in, breathing out is produce nimitta. At the time, our duty is always to know breathing in, breathing out. This our duty finish. So nimitta will be appear automatically. Jadi saya sudah mengatakan ya, nimitta ini kan dihasilkan oleh napas masuk dan keluar ya. Jadi tugas kita itu hanya memperhatikan atau mengetahui aja napas masuk keluar ini gitu. Nanti lama-lama nimitta akan otomatis muncul. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan yang lain? Wandami, Bante, Wandami. How to attain Sotapanna? If I do not become Samana in this life, can I become Sotapanna? So, how to attain Sotapanna for lay life, for lay person? Can lay person attain Sotapanna in this life? Yeah, very easy lah, Sotapanna. We are not trying Sotapanna practice, right? So
We are on the way now. But many traffic jams, some people cannot reach. Ya. Jadi Sayadaw mengatakan sebenarnya kita di sini semua sedang berlatih ya, berlatih menuju Sotapanna ya. Like Jakarta traffic jam like that. Cannot reach easily. Cuma masalahnya di perjalanan banyak macet gitu. Jadi banyak macet jadi nggak nyampe gitu karena macet. So two better only. I always say to attain Sotapanna. One is a chanda, another is a vinihara. One is chanda. Vinihara sa chandata. Pali say. Vinihara cha chandata. Vinihara number one. Number two chanda. Chanda is hey, you want to become Sotapanna this life? Okay, this chanda. Okay, number one finish. Jadi Sayadaw mengatakan untuk menjadi Sotapanna hanya butuh dua faktor. Yang pertama adalah canda ya. Yang kedua adalah abhinihara. Canda ini adalah keinginan. Jadi kalau Anda punya keinginan untuk mencapai Sotapanna di kehidupan ini, berarti satu faktor sudah terpenuhi. But some people they doesn't want Sotapanna. They want to become the Sammasambuddha. And then not possible to attain Sotapanna because all bodhisattva are Puthujana only. Not possible Arya. All bodhisattva are Puthujana. For last life only they attain the mega phala. Ya, jadi berdasarkan keinginan ini ya, tiap orang beda-beda. Ada yang tidak pengen, ada yang inginnya jadi sama Sambuddha gitu. Jadi karena dia keinginannya adalah menjadi sama Sambuddha, maka nggak mungkin di kehidupan ini dia menjadi Sotapanna. Dia hanya mencapai Maggaphala itu di kehidupan terakhirnya pada saat dia menjadi Buddha. Gitu. Yeah. So chanda also important. Chanda. No? Ya, jadi canda, keinginan itu sangat penting ya. So do you have chanda? Okay, number one factor finish. Ya, jadi saya tanya, kalau Anda sudah punya keinginan, berarti satu faktor sudah terpenuhi, tinggal satu faktor lagi. Abhinihara only you need. Abhinihara. Abhinihara is Vijasi and Charanasi. Vijasi and Charanasi. Charana is like dana, sila, samadhi, practice. No. So during dana that you always wish idami punya, nibbana sa pachayo hotu. No, this called become charana. Vijja is a vipassana jnana. At least for element meditation, previous life. No. Previously you already practice for element meditation or namarupa or Parijasuba pada or vipassana jnana. Vipassana jnana is the best lah. Vipassana jnana. Vipassana jnana already possessed previous life. No? Or understanding cause and effect, Parijasupada, or Namarupa, Parichita jnana, at least for element meditation. minimum. So at that time you can take this in this life. Ya. Jadi tadi satu faktor sudah terpenuhi, faktor yang kedua adalah abhinihara. Abhinihara ini adalah benih wija dan benih carana ya. Yang dimaksud benih carana ini adalah kalau kita melakukan dana, sila dan samadhi atau bawana meditasi ya. Jadi setiap kali kita berbuat baik, kita selalu idami punyang nibbana sa pacaya hotu ya. Semoga mencapai kebajikan ini mendukung pencapaian nibbana. Maka itu akan menjadi benih carana gitu ya. Kalau benih wija ini adalah vipassana jnana ya. Atau minimal itu meditasi 4 unsur itu paling minimal ya. Di kehidupan sebelumnya sudah pernah melatih meditasi 4 unsur. Atau di atasnya itu pengetahuan mengenai nama rupa ya. Atau di atasnya itu adalah paticcasamuppada. Itu adalah kita mengetahui sebab akibat kehidupan masa lampau gitu. Dan di atasnya itu adalah vipassana jnana. Vipassana jnana yang terbaik gitu. Kalau kita punya pengetahuan vipassana itu lebih baik. Jadi kalau kita sudah punya itu, maka di kehidupan ini bisa mencapai gitu. Yeah. So some the rich people they offer a lot today, but they don't know nibbana. Maybe some the billionaire every day they offer many million money. Every day they offer, but they have not very good knowledge. They know wish to attain nibbana.
just they offer like that. But if we have knowledge, we should be wish idame punya nibbana sapajo. The other night this become the parami jalanasi like that. Ya, jadi saya tahu menambahkan ya, di zaman sekarang ini kan banyak orang kaya, konglomerat ya, mereka berdana setiap hari, bisa jutaan dolar malah, jutaan dolar Amerika ya. Tapi mereka tidak punya pengetahuan nibbana, jadi mereka hanya berdana aja. Nah, jadi kalau sedangkan kita yang di sini kan kita paham ada nibbana kan. Jadi kita punya pengetahuan setelah berdana, kita itu beraspirasi semoga kebajikan ini bisa mencapai nibbana. Nah, dengan demikian kebajikan itu akan menjadi parami Anda dan menjadi benih carana. But dana made every life to be rich, but cannot make to meet good teacher to get the opportunity to practice to attain nibbana. So Charanasi only can get like the, for example, one the Buddha time, one the very rich couple, husband and wife. They also have the Vijasi, and they also very rich, but they are not meet Buddha in time like that. So they are the whole life. They are enjoying the sexual pleasure. They also not do business also. Not practice meditation. At that time, Buddha already appear in the world. They not meet with the Buddha because they are Charanasi are not no God. Even though they are okay. Even though they are Charanasi, Vijasi are very good, but they are no opportunity to practice meditation. They also very rich, no? Because in the previous life they also had dana a lot, but they are not wish to attain nibbana maybe. So if they are meet the Buddha in the young time, they practice at the night, husband may become Arahant, wife become Anagami, like that. And medium age, at the time, still become Anagami, and wife become Sagadagami. And last, number third age also, they practice meditation may become the husband is Sagadagami, wife is the Sotapanna. Possible. But when they meet Buddha at the time, they are very old, cannot meditate at the time. Very old like that. So at the time, Buddha also no Kitamata. So they have the Vijasi very good. They can get Arashi, no? Because Vijasi very good. But Charanasi are not successful. Because Charanasi is also very important because this. Ya, jadi saya sudah mengatakan kalau Anda cuma berdana aja itu bisa menyebabkan kehidupan Anda itu bisa terlahir menjadi orang kaya ya, bisa banyak harta dan sebagainya. Tetapi kalau hanya berdana aja dan bukan menjadi benih carana, meskipun Anda kaya itu Anda tidak bisa ketemu guru dhamma ataupun guru yang mengajarkan pencapaian nibbana gitu. Jadi seperti di zaman Buddha ada sepasang suami istri. Mereka itu sangat kaya sekali. Tapi karena mungkin disebabkan oleh mereka sudah berdana ya, sudah banyak melakukan dana ke depan sebelumnya, mereka kaya. Dan sebenarnya mereka punya benih wija mereka sangat bagus. Tetapi benih carana mereka itu kurang. Maksudnya itu meskipun mereka punya di kehidupan itu sebenarnya mereka punya kemampuan ya, punya potensi untuk mencapai untuk merealisasi nibbana, tetapi dikarenakan benih caranya itu kurang, akhirnya mereka ketemu Buddhanya itu telat gitu, sudah ketuaan, terlalu tua, karena mereka orang kaya. Jadi sepanjang kehidupan mereka itu mereka hanya bersenang-senang, menikmati kesenangan duniawi, bahkan tidak bekerja, tidak berbisnis karena saking kayanya ya. Jadi tapi pada saat itu mereka tua itu sudah terlalu tua, mereka ketemu Buddha. Waktu itu mereka sudah tidak bisa merealisasi apa-apa. Nah, pada saat itu Buddha mengatakan, kalau mereka ini sepasang suami istri ini ketemu saya di usia kehidupan pertama ya, yaitu masih usia muda ya, di bawah usia 30, maka yang suami ini ada kemungkinan dia bisa menjadi arahat, istrinya bisa menjadi anagami gitu.
Nah, tapi kalau meskipun di usia muda nggak ketemu saya, mereka ketemu saya itu di usia pertengahan ya, di antara 30 sampai 60. Kalau mereka ketemu saya berlatih, yang suaminya akan menjadi anagami, istrinya itu akan menjadi sakadagami gitu. Dan di tahapan usia yang ketiga, yang sekitar usia 60-an ke atas sampai 80-an, kalau mereka ketemu saya dan berlatih ya, yang suaminya akan menjadi sakadagami, istrinya mungkin bisa menjadi sotapana gitu. Tapi pada saat itu mereka ketemu Buddhanya itu mereka sudah terlalu tua. Jadi mereka sudah tidak bisa merealisasi apa-apa gitu. Jadi di situ bisa dilihat meskipun mereka punya potensi untuk merealisasi nibbana ya, tetapi karena benih carananya itu lemah, akhirnya mereka tidak ketemu guru di waktu yang tepat. Meskipun pada saat mereka punya banyak harta, punya banyak uang, kaya itu, Buddha muncul di dunia, tapi mereka nggak ketemu Buddha pada saat masih muda gitu. Yeah, so overview for our world population, no? So Buddhists are few only now, no? Among the four religions in the world, so our Buddhists are a few only now, no? So many rich people are Christian I think now, very rich people. No, because I think their charanasi are not yet successful. They don't know to meditate. No? But now we are lucky now. Even those even those even though we are not yet attained mega, but our charanasi are successful maybe because we are now have meditating now, right? So compare with the some billionaire, some millionaire, we are very lucky. Only we need we just see only now. Understand my meaning? Ya, jadi saya tahu mengatakannya di zaman sekarang ini kita bisa melihat ya dari 4 agama yang besar ini ya, penganut agama Buddha yang Buddhis ya, Buddhis ini sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan agama-agama lain ya di seluruh dunia maksudnya ya, kan sangat kecil ya. Jadi meskipun banyak konglomerat itu mereka tidak mengerti nibbana ya, mereka itu bukan Buddhis. Jadi karena mereka itu lebih mungkin Kristen kali ya atau gimana ya. Jadi itu disebabkan karena benih sarana mereka itu mungkin sangat lemah gitu. Jadi mereka itu tidak ketemu ajaran Buddha. Meskipun mereka terlahir kaya, konglomerat. Dibandingkan mereka, sebenarnya kita lebih beruntung. Kita di sini itu benih sarana kita itu sebenarnya sudah memenuhi. Kita hanya perlu benih wija aja untuk bisa mencapai gitu. Okay, so we have to try to develop our vijasi. Jadi oleh karena itu kita harus berusaha ya untuk bisa mengembangkan benih wija kita. So because it's not difficult to attain Sotapanna. Ya. Jadi oleh karena itulah saya tahu di awal mengatakan untuk menjadi Sotapanna itu sebenarnya tidak susah bagi kita gitu. Hanya mengembangkan benih wija aja ya. So overcome all traffic jam. Jadi harus bisa melewati semua kemacetan itu ya. But do they have to go back home, right? Tapi hari ini Anda sudah mau pulang ya? Saya tanya. This also one kind of traffic jam. Ini juga salah satu jenis kemacetan ya, yang menyebabkan macet Anda untuk menuju Sotapanna ini. Okay. Share Mary. After this Okasa, but I have a question. Can I ask or not? Okay, you are tea along. Okay. You are tea along. Kalau diperbolehkan sama tim Anda boleh. So Sayadaw has mentioned about for attaining the Sotapanna, we must have already trained the 4 elements, or maybe right now we must train 4 elements. But as a beginner who also struggle as Anapanasati, should we learn both, or we just choose one first, or how? Yeah, one time one meditation. Can learn? Can learn. One time one meditation. Yeah. One time one meditation. What? Pertanyaannya apa sih? Meditasi 4 unsur atau Anapana ya tadi? Iya, jadi kayak takutnya kalau gonta-ganti objek tuh jadi
I'm scared if I switch objects, like I learn four elements and then Anapana in four elements and both doesn't, and then Cannot be gets two husband. confused. Yeah. Not two husband cannot. Only one husband. Only one. So just Two husband, you may be busy. Only one husband. Yeah, because May meditation, right? So only one. May meditation. Today, Anapana May meditation. So not fine for amen. Apa yang mau diomongin? Jadi saya bilang pertanyaan tadi. Because she want to be two husband. Anapana, sometimes Anapana one day, within one day, sometimes Anapana, sometimes for element meditation. Already practice Anapana for a long time, but not yet successful. If she change to 4 element, maybe also don't know successful or not. So the question is, should she focus on Anapana or which one is better? Yeah. Oh, yeah. One okay lah. One meditation okay can. For element can. Either can. Can. Ya. Can lah. Itu pertanyaan tadi tuh Yeah. sebenarnya kan? Iya kayak One time one meditation, I already say. kayak will the practice of the four elements cause the problems to Anapanasati gitu. If like maybe for sometimes I Anapanasati and then sometimes I change to four elements, will it affect nggak di saat yang bersamaan tapi nah I don't know. Yeah. Just a ban. Because regulation are different. Because this Anapana rules regulation and full element regulation are different, very different. Because Anapana is a Penyati. Full element meditation is a Paramata Dhamma object. Ya, jadi saya sudah mengatakan kalau Anda mau melatih ya, Anda boleh pilih salah satu apakah mau Anapana atau meditasi 4 unsur. Tapi jangan digonta-ganti gitu, karena dua ini aturannya berbeda. Yang satu Anda melihat konsep, yang satu Anda melihat kebenaran hakiki para mata dhamma gitu. Jadi kalau Anda mau melatih Anapana ya Anapana gitu. Kalau mau melatih 4 unsur boleh, salah satu boleh, tapi jangan pindah-pindah. Jangan punya dua suami kata saya tadi ya. Maksudnya what in one sitting, right? Jadi I'm scared like Anapana we must attain jhana first, after jhana switch to four elements. Is it like that? Can. Yeah, I can. Itu lebih baik. Can. Oh, berarti fokus Anapana first until jhana, and then change to four elements. Yeah, can. I can. Ya. Seperti itu bisa juga. Setelah dapat jhana di Anapana langsung ke 4 unsur. Itu gampang itu nanti 4 unsur. Thank you Sayadaw, thank you Bante. Thank you semua. Selanjutnya kita mau permohonan maaf kepada para biku sangga. Bisa dibuka pada halaman 18 ya. Di buku kecil, buku Daily Chanting di halaman 18. Ada halamannya ada di pojok kecil di kanan. Oh ini enggak ada ya? Enggak, permohonan maaf dulu baru sharing merit. Iya kan? Permohonan maaf dulu baru sharing merit. Oh, ya. Oh, kenapa tuh? Iya, penasaran ya. Oke. Mari kita membacakan secara bersama-sama. Okasa wandami bhante. Sadhu sukhi hontu nibbana sapacaya hotu. Maya katam punyam samina anumoditabang. Sadhu numodami. Samina katam punyam mayam databang. Sadhu numoditabang. Sadu anumodami
Okasa dwara tayena katam sabam acayam kamatame bhante. Amami kamitabang. Sadu okasa kamami bhante. Nibbana sapacaya hotu. Sadu, sadu, sadu. Wandami Sayadaw, please guide us for the sharing merits. Sama-sama. Sama-sama. Together chant. Okay, start. Amadam Saambehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabba sampati dia etawata saambehi sambatam punya sampadam sabe buta anumodantu Saba sampati siddhya tawata samehi sambatam punya sampadam sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idam menyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam menyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam menyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asawakaya waham hotu idam me punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya bhagam sabba satana bhajemi te sabe me samam punya bhagam labhantu sadu sadu sadu. Setelah ini adalah sesi dokumentasi foto bersama. Diharapkan bagi para para yogi boleh tolong untuk membereskan cushion-nya untuk sesi foto bersama. Okay, teman saya can chanting. Oh ya. Ya, saya tahu Bante can go to start. Boleh kasih jalan.